आते तुम कौन पे आसो एटी ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି କି ନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି कौन किनिले कोन ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ସ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି सतर की इसी पर होने की पैसा ହଁ ଏଠି ପଡ଼ିଯାଉଛି देखो तो सामान अपन देखछन मो वीडियो करूची एक्चुअली ये पोस्ट के अंदर मोबाइल रखला ना धरी पड़ेगा कोन को ତ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଆଣିଛ ଘରୁ ଏମିତି ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆଉ मतलब चोर भी देखो ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଭଲ ଅଛି नोरा ना गुण पर कुछ मेल नसला मतलब मेल ମୁଁ ତ ଖୁଦ ଆସିଲେ ଏଇଠି ମିଳିଲା ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଦେଖ ତିନିଟା ଏକ ମୋବାଇଲ ରହିଲା ଏ ଲକ୍ ପଡ଼ିଲା ଦୁଇ ଏଠି ଯାହା ଆଉ କିଛି पैसा ପଡ଼ିଲା ଏଠି ତିନି ପଇସା ରହିଲା बढ़िया ଭଲ ଅଛି अपन नो ମୁଁ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦୋକାନରେ ନେବି କିଣି ଦେଇପାରିବ हां क्यों तो बांध दे माता ମାନେ ତାର ତ ପଇସା ଦେବନି ଛାଡ଼ି କୋଠି କହିଠି पर्स का है ना रख रखी ନେଲି ନବା ପାଇଁ ରଖିଲି ସେଠି ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ चल गया आ करे नहीं देख पकड़ पकड़ टूटा साउंड बर्बाद ମୁଁ ଯଦି ନେବି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ନାଟା ପଡ଼ିବ ତମର କାର୍ଡ ଫ୍ରି ବୋଲେ ତମର इधर कौन गाड़ी देखे पहले ଗାଡ଼ି ବନା ଆସିଛି ତ ଫୁଟି ବୁଲି ବସନ ପଳେଇଲା ସେଟା ଦେଖ ପିଲା ଗାଧି ବନା पिला मागा दिले मागा दिले बंदे ଏଇଟା କହିଲ ପିଲା ଜିନିଷ ତ ଚୋରି ନେଇ ପାରିବେନି तुम हबो नहीं जानछि तुमको हम साथी 12 नंबर कॉल कर सेटा तुमको 12 नंबर मिलेबो नहीं ବାର ନାହିଁ ବାର କାର୍ଡ ଥିବ 10 ନମ୍ବର ମାନେ ହାତୀ ପାଦ ବୋଲି ଭାବୁଛ आ कौन नो बेल्ट नोगे हां हम साथी पे आयरन बॉक्स ले टाइम बहुत दिन आयरन करनी ना तुम ड्रेस आयरन करियो नहीं ତମ ଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ ना तो ଆଇରନ୍ ବକ୍ସ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବା ଟାକୁ ଆଇରନ୍ ବକ୍ସ बारू से खाइबो ये बिरयानी जा दे तो नहीं ए जाता हां वो गोटे बिरयानी बोलते एतिक रात हछ बिरयानी तार गोटे କେତେଟା ଦେଖିବ ତଳାରେ ପୁରା ଟେକି ଥିବ ମାନେ ବାହାର ପଟେ ବଡ଼ ବস্তୁ ଭିତରେ ପୁରା କମ ଥିବ हां बड़ा ताला के पुरान थछि ना आ कौन है आगे खाली ऊपर तो सब गाइथिले ତମେ ତ କଇଁଚି ନେବି ବୋଲି ଆଇଥିଲ कौन छी तुम कौन नो कौन मु तो मोर कौन धरली बढ़िया हो चलो से दरकार से घर अछि देख न से का मोर तो काढ न केबे इला इला କାର୍ଡ ବି ଚାଲାଉଛି କହିବ हां से इलेक्ट्रॉनिक रोड अछि इटा पूरा काढ खाली देखि रखियो घर कॉल करी ना ना से ते मु ये लोक नहीं निष्ठुर ना का असुविधा पकेबी अच्छा ये ब्रश ना के इलेक्ट्रिक सफा करेटा आंख दांत से बना ମୁଁ ଟେन्शन ଟାଇम ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ମତେ ବ୍ରଶ ଲେଟିନ୍ ବ୍ରଶ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ଓ ଟ୍ରାଇ हां यार सामान कहीं चलो जीवा एटी सामान पे गाड़ी धरी पड़ाई କଣ କଣ ଦେଇଛି ए साथी ये नो की पिस्ता बांध जोड़ा जोड़ा टाइम दिखि देगो मैं ତମେ ଖାଇଦିଅ फिर देखो के माइक ना कते बसत करछ मारो हां पॉकेट भांगी दे हां ତ କମ ପକେଇଲୁ ତମେ ଟେକା की बात है कौन सुन मत ही ଏଇଟା ନଉଛି ତମର जो ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଛି ନା 24 ଖାଇବ अपन जो ब्रश दे दे लेकिन ब्रश ଆଉ ବେଶୀ କହୁନ लगे से ये माने ऑनलाइन रे कते डिस्टा माने ये पड़ो भलो तो मु पिंदिला ତମେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ ଆଇଗଲ हां से नहीं बोले मु पिंदिले पिला पिंदिले ତମ ସାଇଜର ମିଳୁଛି ମଗି ଦେବି କି ओके बोले तू की କଥା कहबो ଆଜି ଆରେ जो ସିନିୟର ସିଷ୍ଟम हां अरे ପିନ୍ଧିବ କି କୋଉ ମଗି ଦେବି ताबले तुमको मतलब लांबू लांबू चलो तार मु काई चलबे इन जवाब कहबो तुमे सब तो रख 10 मिनिट रखनो के हां हां अच्छा बड़ा नहीं मते ट्रेन चलाई 10 मिनिट ती जिन सब धरी कहले की कहछ देखो केते रेट बोला कोन देखछ ନାହିଁ ହାତ ନଡେଶ କେମିତି କରିବା ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଇ ତମ ରାଞ୍ଚି ଦେ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମ କଣ କରୁଛ ତେଲ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କଥା ଦେଖୁଛ କାଇଁ ହଁ ସେଟା ଦେଖିଛି ତମ ପାଇଁ ଦିଶି ମା ତମ ଦି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତମ ତ ଦିଲକୁ ଦେଖା ହେଲା ବୁଝିଲା ଯେ ତମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ କଣ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ମିଲ୍କ ବାର 4ଟା ଆଇଥିଲା ଚାଟ ତିନିଟା ଆଣିଛି ଆଉ ମିଲ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ବାର 3ଟା